Salut, c'est une leçon qui s'intitule Un seul verbe avec des temps différents. Apprends le français avec nous. J'ai choisi un verbe que j'ai conjugué avec des différents pronoms et différents temps. يعني خليت فعل صرفته في أزمنة مختلفة مع مختلف الضمائر بطريقة جديدة. تعالوا نشوفوها مع بعضنا. On commence. C'est le verbe faire, comme vous l'avez déjà vu. On lit ensemble. Je fais toujours une douche avant de dormir. Ici, on a le verbe faire conjugué avec je au présent de l'indicatif. Je fais toujours une douche avant de dormir. يعني هذا في حالة أنك أنت تعبر على عادة تسويها في حياتك سوى toujours. يعني دائما سوى في بعض الأحيان quelquefois. فهنا واضح أنك أنت تعبر على عادة. Je fais quelquefois une douche avant de dormir. لاحظتوا أي زمن استخدمنا le présent de l'indicatif. Avec je, on dit je fais toujours une douche avant de dormir. بعد نحب نقولوا أني أنا بصدد القيام بشيء معين. كيف نستخدمه؟ أي زمن نستخدمه؟ شوفوا هنا. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous. يعني أنا الآن بصدد القيام بهذا الفيديو لكم أنتم. Je suis en train de faire. Je suis en train de manger. Je suis en train d'écrire. Je suis en train de regarder la télé. يعني أنا الآن بصدد القيام بهذا الشيء ونغير الفعل على حسب الحركة اللي بسويها الحين. On dit avec je suis en train de faire. هنا لماذا هنا faire ما تتصرفش مع je على خاطر عندنا هنا deux prépositions. Après la préposition le verbe se met à l'infinitif. لا يتغير يتحرك مثل ما هو le verbe faire donc de faire. اوكي إذا كان مثلا هنا في الجملة هذه je fais toujours نحب نخرج toujours ونقول je suis en train de faire une douche. Ok. Okay. Très bien. Phrase numéro 3. J'ai fait un gâteau pour mes invités. J'ai fait un gâteau pour mes invités. هنا le verbe faire au passé composé. أنا صنعت كيكة لضيوفي pour mes invités. Ok. هنا le passé composé. L'auxiliaire avoir avec je et le participe passé du verbe faire, c'est fait. Je dis j'ai fait un gâteau. passé composé. هنا في معنى أني صنعت. تعالوا نشوفوا تقريبا نفس الجملة. Je faisais beaucoup de gâteaux quand j'étais petite. حتى هذه في الماضي. اوكي j'ai fait في الماضي وسميناه passé composé. حتى هذه في الماضي لكن ما استخدمنا passé composé استخدمنا l'imparfait حتى نعبروا على ماذا. نيجي نشوفوا الفرق ما بين j'ai fait و je faisais. J'ai fait un cadeau يعني أنا قد صنعت كيكة. أوكي أو كعكة. وإلا نقول je faisais. إيش الفرق ما بين j'ai fait et je faisais؟ الفرق اسمه هنا j'ai fait un gâteau صنعت كيكة لضيوفي. واضح؟ ما حطيناش زمان ممكن نحطه هنا hier الأمس مثل هذه hier هذه. أوكي لكن هنا je faisais beaucoup de gâteaux quand j'étais petite. هذه الجملة عبرنا عليها حركة معينة في الماضي. كيف عرفناها؟ ما عندناش hier ما عندناش la semaine dernière الأسبوع اللي فات ما عندناش l'année dernière. عندنا j'étais petite لما كنت صغيرة. j'étais petite هنا يدل عليه أنا بتكلم في الماضي لكن ما قلت j'ai fait هذه قلت je faisais. لو ترجمناها بالعربي ستقول كنت أصنع كثير من الكعك لما كنت طفلة لما كنت صغيرة. كنت أصنع هنا في معنى كنت أصنع. لما نستخدم l'imparfait avec je faisais le verbe faire au passé. Non,
à l'imparfait. C'est pas au passé composé. هذا au passé composé. composé يعني متكون من l'auxiliaire et le partie passée. هنا متكون جزء واحد استخدمنا IS avec je حتى نقول أنا كنت بقوم بتلك الأشياء كعادة في الماضي. كعادة في الماضي. ما نقول j'ai fait نقول je faisais. ما نعاود لو قلت صنعت أنا صنعت نقول j'ai fait. لو نحب نقول كنت أصنع سنقول je faisais. واضح؟ إن شاء الله يا ربي. نمشي من بعد إلى hier j'avais fait du sport et puis j'ai fait une douche. Hier j'avais fait du sport et puis j'ai fait une douche. لاحظوا هنا j'ai fait هنا j'ai fait يعني هنا أي زمن très très bien هذه j'ai fait يعني زمن passé composé يعني متكون من جزئين في الماضي passé composé l'auxiliaire avoir présent et le participe passé du verbe faire على خاطر احنا جالسين نصرفوا في فعل faire. هنا نفس الطريقة معانا جزئين avec fait. C'est quoi ça? C'est quelque chose de composé. هو زمن فعلا متكون من جزئين composé. لكن ايش اسمه؟ يا سيدي هذا اسمه le plus que parfait. le plus que parfait. لما تستخدم le plus que parfait اللي هو le verbe avoir à l'imparfait نقوله حتى نقول للمستمع اللي يسمع فيها اللي نتكلم فيه حتى نعطيه معلومة. إيش هي المعلومة؟ هو أني أنا قد قمت الأمس بحركتين faire du sport والحركة الثانية faire une douche. نحب نقول له اللي أنا عملت سبور قبل يعني مارست الرياضة قبل ما ناخذ الدوش. أوكي سأقول ماذا؟ في حال أن نحب نقول له أني جي في دو سبور en premier lieu في أول قبل ما نعمل دوش نستخدم le plus que parfait اللي هو هذا j'avais fait. j'avais fait. أوكي نفس هذا j'ai fait لكن هنا avoir وهذا avoir لكن avoir هذا يتصرف على parfait. لازم نعرفوا la conjugaison du verbe avoir au passé composé. بقول لكم j'avais يعني j'avais une voiture يعني كانت عندي سيارة. tu avais une voiture كانت عندك سيارة. il avait نفس avait و il avait نفسها لكن الاس تصبح تي. il avait une voiture كانت عنده سيارة. nous avions une voiture كانت معنا سيارة. لاحظتوا كانت معنا سيارة كانت في حياتنا. اوكي معنا سيارة. لكن نحب نقول أنا كنت أو ملكت سيارة j'ai eu une voiture. ما تعرفش كم هي جلست معايا ما جلست معايا. ممكن كانت عندي ملكت سيارة في يوم ما. لما نقول j'ai eu une voiture ملكت سيارة في يوم ما. لكن هنا لما نقول j'avais une voiture يعني كنت معايا سيارة. يا رب تكون الأشياء واضحة. فهنا نحب نقول للمستمع أني أنا مارست الرياضة قبل ما ناخذ دش فاستخدمت بلوس بارفي. اون فوا المستمع يسمع لو بلوس بارفي يعرف أن الحركة هذه في الزمن هي اللي قمنا بها قبل فيغ لا دوش. اوكي ما تقوليش يعني مثلا احنا طبعا نقوم بالرياضة ثم نقوم بالدوش. لا إذا كان نحب نقول لك عملت دوش قبل ما نقوم بالرياضة إيش باش نقول؟ في الحالة هذه سنقول سأقول hier j'avais fait une douche et puis j'ai fait du sport. فهمتوا؟ يعني مش قواعد الحياة تخليني نقرر أنا هي الحركة اللي صارت قبل في الزمن قبل الثانية. لا هو تركيبة الفعل مش parfait. يا رب تكون الفكرة واضحة. زمن ثاني هنا je ferai une promenade avec ma sœur. Je ferai une promenade avec ma sœur. سأقوم بجولة مع أختي. ma sœur. شوفوا هنا ma sœur هذه اسمها E dans l'eau. حرف هذا E dans l'eau. هكذا تكتب ma sœur. حتى كلمة أي العين نكتبها بالطريقة هذه. خذيت le verbe faire وصرفته avec des différents temps. هنا le présent de l'indicatif. هنا à l'infinitif على خاطر عنا en train de, être en train de faire quelque chose. هنا passé composé. هنا l'imparfait. هنا le plus que parfait. هنا نفس الحكاية passé composé وهنا le futur.
في أزمنة ثانية وفي أشياء ثانية كفاية لو إحنا كمبتدئين نطبقوا هذا ونفهموا هذا. أوكي. الحين ناخدو لو فيرب فير لي ميم فراز افيك تو، وانتم كذلك حتفهموا الجمل بنفسكم. اوكي. tu tu fais toujours une douche avant de dormir. Tu fais toujours une douche avant de dormir. الحين يحب المتكلم يحب يقول ان هو ايش جالس يعمل الحين، ما هو بصدد فعله الان، اي تعبير يستخدمه فوالا en train de. لكن هنا نستخدم le verbe être، نقول tu es en train de faire cette vidéo pour nous. أنت بصدد أو أنت بصدد فعل هذا الفيديو pour nous عشاننا، لأجلنا. أوكي. ناخذوا غيرنا قلنا جو مع تو، وهنا tu as fait. في الشريحة اللي قبل كانت إيش كانت جي في، لكن مع تو تصبح ماذا؟ تصبح tu as fait. Tu as fait un gâteau pour tes invités. لضيوفك أو لضيوفك. Tu as fait un gâteau pour tes invités. هنا قد صنعت في الماضي، صنعت كعكة لضيوفك أو لضيوفك. Très bien. لكن هنا tu faisais beaucoup de gâteaux quand tu étais petite ولا petit. إذا كان نتكلم في ولد ستكون tu étais petit، لو كان نتكلم في بنت ستكون tu étais petite. المهم هنا ماذا الذي تغير في المعنى؟ هنا قلنا tu as fait وهنا tu faisais du gâteau. اوكي. هنا نعاودوا نشرحوا اللي قلنا انت صنعت. هنا ايوه تري بيان، في معنى كنت تصنع. لما نستخدموا لامبارفي هذا زمن كنا اسمه امبارفي، لما نقولوا كنت تصنع فسنقول tu faisais beaucoup de gâteaux quand tu étais petite. هنا ايش الدليل اللي احنا في الماضي مع étais petite؟ هنا كنت صغيرة، لما كنت صغيرة. quand هنا quand tu étais petite لما كنت صغيرة. Hier tu avais fait du sport et puis tu as fait une douche. Hier tu avais fait du sport et puis tu as fait une douche. يعني هنا معنا الله أكبر الله أكبر. Très bien. هنا نعاودوا نذكروا نفس الموضوع اللي حكينا فيه مع جو، نفس الحكاية. تذكروا شنو؟ مين اللي يقول لي ما معنى هذه الجملة؟ وقف الفيديو فقط ثم اسمع شرحي وشوف هل يتوافق مع شرحك أم لا. هنا لما قلنا hier tu avais fait du sport et puis tu as fait une douche، أعطيت للمستمع معلومتين. المعلومة الأولى أني أنا قمت بحركتين، مارست رياضة واستحميت، صح ولا لا؟ والمعلومة الثانية إيش هي؟ هي أني أنا قد عملت الرياضة، قد مارست الرياضة قبل ما أقوم بالدوش. أوكي. بالاستحمام استخدمت أي زمن استخدمت لو بلوس كو بارفي افي في، يدل على أنا حركت ممارسة الرياضة كانت قبل الحركة بتاع أخذ الحمام. وهنا تو أفي اون دوش، المفروض هذه تكون بالأحمر. أوكي. يا رب تكون واصلة الفكرة. هنا مرينا للزمن الثاني هو الفوتور، مستقبل. Tu feras une promenade avec ta sœur. ستقوم بجولة مع أختك أو مع أختك. Très bien. أنا ننصحك أنك توقف الفيديو، تاخذ تغير تو تحطها إلا، تتصرف، شوف كيف تتصرف لو فيرب فير، قد تكون عندك فكرة. أغلط مش مشكلة، ثم نرجعوا مع بعضنا حتى تصح الأخطاء. وأحسن تعليم هو أنه الواحد يتعلم ويحاول من نفسه، يغلط ثم يصح أخطائه. تأكدوا أنه ما عاد ينسى المعلومة الجديدة. شوفوا مع بعضنا avec il et elle. هنا هو وهي نفس الطريقة. أوكي. il fait toujours une douche avant de dormir. لاحظتوا مع il le verbe faire أصبح ماذا؟ أصبح نفسه ولكن تغيرت الأس إلى تي. شوفوا هنا tu fais avec S، هنا il fait avec T. Très bien. معنا هنا je fais avec S، tu fais avec S، il fait avec T. ممكن نقول il يعني هو و elle يعني هي. نفس الطريقة il fait ولا elle fait toujours
une douche avant de dormir. هنا il est en train de faire cette vidéo pour nous. هو بصدد القيام بهذا الفيديو عشاننا. اوكي ممكن كذلك نقول elle est en train de faire cette vidéo pour nous ما يتغير ولا شيء. اوكي هنا كانت à l'infinitif لأن هنا جاء التعبير être en train de faire quelque chose, être en train de manger, être en train de rire, être en train de regarder la télé, être en train de lire un livre. فما يتغير حتى معنى il ولا جو ولا أي ضمير، فالفعل يكون à l'infinitif يعني عنا دو تحكم فيه تخليه ما يتصرف. Il ou elle a fait un gâteau pour ses invités. اوكي هنا قامت بكعكة لضيوفها أو لضيوفه. اوكي هنا قلنا elle faisait ولا il faisait beaucoup de gâteaux quand elle était petit ولا petite. مين يذكرني هنا faisait باش تكون معناها ايش بالعربي؟ ايوه كانت تقوم أو كانت تصنع كثير من الكعكات لما كانت صغيرة أو لما كان صغير. أوكي هنا خلوا بالنا لازم تتذكروا كنت نلعب جو جوي AIS أنا لعبته جي جوي كان يلعب il jouait لعب il a joué il jouait AIT ردوا بالنا مش ER l'infinitif. إن شاء الله يا رب نقوم بفيديوهات ثانية. نتمنى اللي تقولوا لي في التعليقات أنه هذا النوع من الدرس يفيدكم، فإن شاء الله بتكون الأشياء بسيطة وأجهز إن شاء الله فيديوهات. أتمنى يا رب يعطينا الوقت الطيب. نمر إلى hier il avait fait du sport et puis il ou elle a fait une douche. هنا استخدمنا le plus que parfait très bien، وهنا استخدمنا le passé composé عنا a fait. كيفاش بالألوان هذه très bien. إيش المعلومة نحب نعطيها اللي نتكلم فيه اللي هو أو هي مارست الرياضة وقامت بالاستحمام، لكن حاب نقول لك كذلك معلومة ثانية أنه ممارسة الرياضة كانت قبل الاستحمام. ليش؟ يعني هنا استخدمنا لو بلوس كو بارفي. الجزء اللي مشى معاه لو بلوس كو بارفي هي الحركة اللي معناها صارت قبل الثانية. اوكي هذه صارت قبل هذه، يعني faire du sport صارت قبل faire une douche. Il fera une promenade avec son frère et sa sœur. Il fera une promenade avec son frère et sa sœur. سيقوم بجولة مع أخيه وأخته. أوكي لاحظوا هنا son frère. مثال هنا عنا elle، إذا كان هنا نغيروها ب elle نقولوا elle fera une promenade. ماذا يتغير هنا؟ ولا شيء. مش مهم الذي يملك، المهم هذا frère un frère نقولوا son frère، سواء أخته أو أختها. بالعربي لا أختها لأني نقول أخت فاطمة أختها، أخت علي أخته. لاحظتوا على حسب المالك يتغير الضمير ها أو هو، لكن بالفرنسية لا مش مهم المالك إل هنا ولا آل، المهم لو كان فيمينا نحطوا سا ولو كان ماسكولا نحطوا سون. شوفوا un frère son frère une sœur sa sœur. فهمنا؟ Il fera une promenade avec son frère et sa sœur. Nous faisons toujours une douche avant de dormir. Le verbe faire avec nous au présent de l'indicatif, on dit nous faisons. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons. Je, tu fais à la fin S, il à la fin T. Donc هنا faisons تتغير. اسمه طريقة قراءتي ما قلت faisons قلت faisons، وإن كانت عندنا هنا AI. Ok, nous faisons toujours une douche avec avant de dormir. هنا في معنى أني من عادتي أني أنا أقوم بالدوش قبل ما أنام. هنا عندنا toujours ممكن نستخدمه كذلك quelquefois parfois في بعض الأحيان. عادتي أني في بعض الأحيان je fais une douche ou nous faisons une douche. وإلا on peut aussi utiliser jamais. Nous ne faisons jamais de douche avant de dormir. حتى مع jamais نستخدم le présent de l'indicatif، يعني نقول ليس من عادتي أني أو لا أقوم باستحمام أبدا قبل أن أنام.
المهم استخدمنا le présent de l'indicatif. Nous sommes en train de faire cette vidéo pour vous. نحن بصدد القيام بهذا الفيديو لأجلكم pour vous. إذا كان لأجلي pour moi. إذا كان لأجلك pour toi. لأجلهم pour X. Ok, pour nous, pour vous, pour lui, له, pour elle, لها, لأجلها. Ok, nous avons fait un gâteau pour nos invités. Nous avons fait un gâteau pour nos invités. هنا نفس ما قلنا على j'ai fait ou tu as fait. صنعت مع je fais لكن مع nous avons fait نحن صنعنا un gâteau pour nos invités كعكة لضيوفنا. لو كان ضيف واحد سنقول pour notre invité. notre N-O-T-R-E من غير ما نحطو S. okay. هنا الفرق ما بين هذه وهذه دايما بسأل عنه نقرأ قبل. Nous faisons beaucoup de gâteaux quand nous étions petits. إيش الفرق ما بين nous avons fait et nous faisions؟ هذه à l'imparfait nous faisions. أيوة فرق أني هنا صنعنا nous avons fait يعني صنعنا كلمة واحدة بالعربي نحن صنعنا كيكة أو كعكة لضيوفنا. هنا nous faisions beaucoup de gâteaux يعني كنا نصنع. أوكي كانت من عادتنا أني نصنع كثير من الكعك لما كنا صغار. هذا في الماضي. كيف عرفناها في الماضي؟ من هنا من كلمة nous étions petits. أوكي le verbe être à l'imparfait. هنا hier الأمس nous avions fait du sport et puis nous avons fait une douche. فما deux actions حركتين avions fait et avons fait. اللي هي قبل الثانية حسب رأيكم avions fait ولا avons fait؟ très bien. avions fait هي اللي صارت في الزمن قبل. أنا نقول nous avions fait du sport à 10h الساعة 10 et nous avons fait une douche à 11h. واضح أني حركة السبور حركة faire du sport قبل استخدمنا le plus que parfait. استخدمنا le plus que parfait. وهنا استخدمنا le passé composé. أيوة. Nous ferons une promenade avec notre frère et notre sœur. Nous ferons une promenade avec notre frère et notre sœur. في أي زمن هذا؟ ما عندناش hier، ما عندناش la semaine dernière، ما عندنا حتى كلمة تدل عليه هي في أي زمن؟ أيوة في الفيتور. المفروض يكون هنا demain، la semaine prochaine، le mois prochain يعني الأسبوع الجاي، غدا، الشهر الجاي وهكذا. ما حطيتش هنا. لكن المهم أني feront هي au futur le verbe faire avec nous au futur. أوكي futur يعني مستقبل. Vous faites toujours une douche avant de dormir. نفس الحكاية مش نشرح لأني إيش شرحت الأشياء كلها إلا أنه هنا ضمير نو تغير الفو. نقرأ مع بعضنا وأنتم براحتكم إن شاء الله هتفهموا الأشياء. Vous faites toujours une douche avant de dormir. Vous êtes en train de faire cette vidéo pour nous. Vous avez fait un gâteau pour vos invités. Vous faisiez beaucoup de gâteaux quand vous étiez petit ou petite. كنتم تصنعوا faisiez هذه صنعتم avez fait وهذه كنتم تصنعوا. واضح؟ Hier vous aviez fait du sport et puis vous avez fait une douche. استخدمنا le plus que parfait. استخدمنا le passé composé. أيوة حتى نقول حركة faire du sport قبل من faire de la douche. Et la dernière phrase, on la lit ensemble. Vous ferez une promenade avec notre frère et notre sœur. يعني كيف نقول هنا؟ يمكن تجي تقول لي هنا ممكن نحطوا هنا votre frère et votre sœur. عندها معنى حتى ولو كان حطينا notre frère. يعني لو قلنا vous ferez une promenade avec notre frère et notre sœur يعني نقول أنتم تقوموا بجولة مع أخونا وأختنا. واضح هذه notre اللي هي نحن. اوكي ولو حبينا نقول مع اختكم واخوكم ستصبح هذه notre تصبح votre. اوكي l'adjectif possessif mon frère ton frère son frère notre frère
votre frère, leur frère. Ok, très très bien. On y ensemble une autre fois. Vous ferez une promenade avec notre frère et notre sœur demain. C'est le futur avec vous, le verbe faire avec vous. Et pour finir, on a le pronom il à la fin S ou elle à la fin S. Présent de l'indicatif, on dirait ils font toujours une douche avant de dormir. Ils font toujours une douche avant de dormir. elles font يعني في الجمع هم أو هن. Elles font toujours une douche avant de dormir. Ils ou elles sont en train de faire cette vidéo pour nous. هم أو هن جالسين أو بصدد القيام بهذا الفيديو عشاننا لأجلنا. Elles ont fait un gâteau pour leurs invités. هم قاموا بكعكة لضيوفهم. ولو كان ضيف واحد نحطه هنا، ما نحط اس هنا pour leur invité، وما نحط اس هنا ولا نحط اس هنا لضيفهم. هنا لضيوفهم. ضيف واحد لضيفهم الواحد فقط، من غير اس هنا ولا اس هنا. واضح؟ Il ou elle faisait beaucoup de gâteaux quand il ou elle était petit ou petite. كانوا يقوموا كثير من الكعكة لما كانوا أطفال. Elle faisait beaucoup. l'imparfait يعبر على عادة كانت في الماضي. Hier, ils avaient fait du sport et puis ils ont fait une douche. نفس الحكاية. Deux actions. نفس l'action غير شو غيرنا le pronom il. حتى elle à la fin s نفس النظام، ما يتغير ولا شيء إلا il تصبح elle. اوكي، أنا حركت الممارسة هذا قبل فاستخدمنا plus que parfait. أقول وأعيد حتى تثبت المعلومة. Ils feront une promenade avant. Sorry. Ils feront une promenade avec leurs frères et sœurs demain. Ils feront une promenade avec leurs frères et sœurs demain. ممكن هنا avec leurs frères et leurs sœurs demain. اوكي، très très bien. ان شاء الله بدكم استفدتوا. يمكن الفيديو شوية فيه تكرار، لكن هذا يمكن انه تتمكنوا من الاشياء. لو عجبكم هذا الفيديو ممكن اسوي زيه مع افعال ثانية. Merci beaucoup, à la prochaine.